to bring down, so let's not leave the brother alone. Him. I asked him, he's a runner, he's a good runner. To be one of your cheerleader, you, bro. Why? Porque no necesitan correr muy recio, mucho. Because by cheering, I push him. No necesita hacerle mucho. ¡Dale! Go! Pero yo le digo a él, cuando yo estoy aquí, when I'm up here, di gloria a Dios. say praise the Lord. Aleluya. Yo no te quiero de porra. I don't want you to be my cheerleader. Quiero a alguien que se I want I'm praying for him, I'm praying for him, I'm praying for the young ones. Pero no saben qué decir. But they don't know what to say. Pero nosotros ya estamos grandes. We are old. Sabemos de quién se We know Amén. we can glorify him. El hermano estaba batallando porque Brother decía, was amén. having trouble. Bendito Dios, aleluya. Amén. Él decía amén. He was saying Digo, amen. hermano, yo no tengo que decir amén. I have to say amen. Amén. Sí, amén. Coma. Velo. Coma. Amén. Sí, amén. Eso está bien. That's good. Amén. No dejamos que el hermano diga Now amén. let the brother say amen. Bendito Dios, aleluya. Let's sing a song. And let's ask for the brother. Sí, sí, amén. Amazing grace. How beautiful it is. It counts to hear amazing grace that saved again someone who did not have color in their life. The grace of God elect them and put a color in their lives. And today we can sing with gratitude. Amazing grace. Take your seat for a little moment. I am more than thankful to God to have me in this place. And I should be working to take the next weekend off. But God in His mercy I have to be with you and to be one with you. Brother Lopez let us have his pulpit. God bless him for it. So that trust. Aleluya. I would like to show you
thank you as people of God in your prayers in favor of the Martinez family. We have been going through very harsh times, very dark times, difficult times, but step by step, the Lord confirmed our steps. And today we can say the Lord help us. Thanks to God, first of all, and thanks to you for your prayers. Now I try to understand the great love of God. The prophet teaches us that God has more hands than ears and eyes, and the way of God to express His love is through you one with another. And God has done it richly, and that has been the balm in Gilead that God has used to cure our wounds. I've seen my wife as a little dog with her wings broken. Sometimes my strength is limited. But let me tell you, I am a war also. And we are not like those who turn back. We are to born. We belong to a headquarters. And the headquarters, there is a supreme captain of 5 stars. His name is Jesus Christ. He doesn't know retrieve. Footsteps of a victory. The bride also will have footsteps. The bride will have to celebrate a great victory. We will celebrate one of these days. The Bible says in the twinkle of an eye will be transformed. And then Christ will resurrect first. What a great expectation, my brother, my sister. Who has done all that? Amazing grace. Gracias, Señor. To speak about Him. The one who speaks about Himself for His own glory. To speak about Him. I'm in love with Him. Perhaps at once I used to speak about money. I used to speak about horses. Perhaps I used to speak about a girl. Now it's my wife. But now I'm in love with Jesus Christ. And my illusion is to speak about Him. To speak to you about Him. One day they told you to the prophet, we have something against you, a religious woman. He's always boasting about Jesus Christ. He said that He is divine. What a privilege. What a wonderful privilege. If that was the only thing that you have against me, I will raise my hands in gratitude. He is divine. Amen. Brother, how can you keep being divine? One day before the grave of Lazarus, he cried. He said, that's right, he cried. Because he was also a human, like you and I. And there he proved. And he cried with his tears on his face. So let me ask you a question. When a voice of authority came, that command voice, that Lazarus come forth, and there, you are divine. Amén. He's still divine. And with divinity, sharing with his people. Amén. Before I forget, I want to send greetings from the church in Altus. I also received a call from Guatemala. Brother Jose Domingo, a pastor up in the mountains. He sends you greetings. Last year, in the middle of June, God granted us to be there, and it was very beautiful. For the glory of God,
23 souls were baptized in the name of Jesus Christ. And those souls are pulling hard. We gave them lots of encouragement this year. And by God's grace, they have a little church already raised with a roof on. And it will be inaugurated next year, next month, for God's glory. It's not my glory. It's not a glory for walking in the desert, but it's glory to the Lord, Jesus Christ. And they asked me if I could go and dedicate that church for the glory of God. The servant feels very small before that. But if God allows it, in the middle of next month, we will be flying again to Guatemala. My wife told me, because of what we have gone through, I don't know if I can go, Patty. I don't know how you feel. She said, the truth, Victor, however, any way you want. I said, that doesn't sound good, because I don't want to go. Guatemala is a very dangerous place. It's very hard to be there. Last time we went, in 9 days, they made us preach 11 days, sermons. They squeezed us, and I know what is waiting for us when we go back. But I have to mention it before you, because when the waves are high, when your servant looks dark everywhere, I know there's someone here praying for your servant, and you will keep us in your prayers, and we will obtain a great victory in the name of the Lord Jesus Christ, and we will celebrate it greatly. So I put this little load upon you, because I know you will do it as a people of God. Now I will invite you to stand as in reverence to the word, and let's bow our heads. And considering that those who ask, they find, those who seek, they find. Let's pray. Heavenly Father, we come to the fountain of life, to a throne of mercy that's open, looking at us as insufficient and unworthy. I have not just my own insufficiency to offer you in ignorance of your servant, but your grace has provided this. In that current of grace, we commend ourselves to you, and we ask you to pour the horn of blessing, that we would be blessed upon you, that you may anoint the speaking and the hearing, and together we may rejoice in your presence. What privilege, but what a responsibility to feed your people, your bride, the one who you purchased with your own blood. Be merciful and bless us richly, for we ask it in the name of the Lord Jesus Christ. To you we give glory and honor, and to you the praise. Amen. In the book of Romans, son escrituras muy familiares. Capítulo 9. chapter 9. Amen. Los versos 10 al 16. Verse Romanos 10 to 16. verso 10. Verse 10. Usted lo tiene, damos inicio. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección,
permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. And not only these, but when Rebekah also conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him that calleth. Se le dijo, el mayor servirá al menor. It was said to her, the elder shall serve the younger, Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. as it is written, Jacob I have loved, but Esau have I hated. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion of whom I will have compassion. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Eso es verdad. That is true. El libro de los Efesios, The book of capítulo 2, Ephesians, chapter 2, el profeta usó esta escritura para hablar del Dios rico en misericordia. use this scripture to speak about the God who is rich in mercy. Libro de los Efesios, capítulo 2, Book of los Ephesians, primeros chapter 9 2, versos. the first 9 verses. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, And you have he quickened who were dead in trespasses and sins, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo en los deseos de esta carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. even when we are dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us through Christ Jesus. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros mismos, es don de Dios. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. No por obras para que nadie se gloríe. Not of works, lest any man should boast. Es por gracia. It's by grace, Por sublime by gracia. amazing grace. Tome asiento. You may be seated. Tenía una competencia con mi hermano Frank Fraser. I had a race with Brother Frank prayer. Y yo voy a estar orando. I'm going to be praying for you, Y voy a decir amén cuando esté and I'm going to say amen when you're preaching. Dijo, yo voy a estar I'm going to say, I'm going to be praying, brother, also, Y yo voy a decir amén cuando and I'm going to say amen when you're preaching. Y la balanza se la And the balance kind of move. Bueno, gloria a Dios. Praise the Lord. Yo respeto a mi I hermano, respect my brother. su nombrecito que It's batea y pega small jonrones. that when he hits the ball, it's a home run. Con sentir muy hermoso de por la tarde, I felt very beautiful yesterday night cuando venía when a I was agarrar las llaves del
hotel coming from getting the keys of the hotels y buscando el and cuarto, looking for the room, miré un carrito I rojo saw a que está red car that it's parked by the y side, la puerta se and the abrió door opened up, y mi hermano venía and my sonriendo brother y me was with a big dijo, smile. He told me first. le dije, mi I precioso said, my hermano, precious brother, Dios le God bendiga. bless you. Y es la ficha, hermanos, And that's es la ficha que arma el rompecabezas. what puts the broken pieces together. Él es un norteamericano, He's from North America. su servidor es un hombre de maldad, I'm from the mountains, pero nos but abrazamos we bien embrace preciously preciosos. there. Y muchas cosas And vinieron a many mi mente. things came to my mind. Qué hermoso es How esto. beautiful is this? Digo, esto solamente This es la only primicia. is La sombra de la first sombra the shadow of the de la shadow sombra of the de shadow aquello por of venir. what is to come. Un día yo no One miraré a mi day hermano en I esa will edad. not see my brother in that age. Yo no lo miraré a un I will jovencito. see him as a young one. Y yo seré un joven I will otra be vez. young again. Y correré a mi And I will hermano. run with my Y le brother. diré a mi And precioso I will hermano. embrace him. Ya lo hicimos. Precious brother, we Ya made it. llegamos. Las lágrimas cesaron. Here, Aquí no hay there's problemas. no problems Aquí here. no hay vejez. There's no age Aquí here. no hay dolor. There's no pain Aquí hay here. felicidad. There's Lo joy hemos here. logrado We made it por la gracia by de the Dios. grace of Y God. ahí espero verles And I will uno hope de to see estos you días. Por la gracia de by Dios. God's grace. El profeta The dice, prophet said, digo, cuando usted when escuche you cantar a hear alguien, someone singing sublime gracia del Amazing Señor, Grace, dése cuenta que ese alguien realize soy yo. that Y diga, sí lo hizo. El hermano Brother Branham Branham está made it. aquí. He's here. Yo quiero estar I want cerquita to ahí go también there. para cantar sublime gracia del Señor. Amazing Grace. Cuando digo When cantar I sublime hear gracia, singing to Amazing Grace, perdónenme por esa forgive me for expresión, this expression. pero creo que nadie I sabe believe cantar that sublime nobody gracia. else knows how to sing Amazing Grace. De veras, Truly, me gusta cantarlo a I mí. like it to sing it Y creo myself. que cuando yo But lo when I sing it, se oye. it sounds much better. ¿Sabe cantar sublime Can you gracia? sing Amazing Grace? But you don't sing it like me. Say, brother, La Biblia dice the que Bible cantemos says con to entendimiento. sing with understanding. Pero la Biblia dice, But the Bible hermanos, says que al que mucho se le that to those who are forgiven more, perdona, I will be thankful. oh Dios. Y cuánto And how agradecemos much a we are nuestro thankful Dios. to our God. Y el profeta The dice, prophet said, dijo, cuán antigua es how esta old casa. is this house? Dice, cuando miles y When miles de rostros en el thousands mundo, and thousands of faces in the Dios world, tenía ante God él had before him para elegir to elect a uno en un to millón one de elect hombres. 1 million. Y puso un boleto, And he put a ticket, puso un he premio put a prize para vida eterna. for eternal life. A uno en un millón. 1 in a million. Escogió Dios God chose para to manifestar manifest la sublime the gracia. amazing grace of the Lord. Sí, amén. Israel salió Israel left de tierra de esclavitud from the land of slavery bajo un mensaje de gracia. under a message of Pero ellos grace. cambiaron ese But mensaje they de gracia changed that message of grace, y les tuvo que dar Dios and una God ley. gave them a law. Y les dijo, el que viva, le dijo, de acuerdo a esto, According el to que pueda cumplir esto, Those who vivirá. can fulfill this, they will Pero no lo live, pudieron but they cumplir. couldn't fulfill it. Y de ellos los más quedaron From postrados en el them, the desierto. rest of them were in the desert, left. Pero nuevamente, But hermano, once again, Dios en su God in misericordia His mercy nos ha enviado un once mensaje de again gracia. sent a message of grace. Un mensaje de A gracia. message of grace. Isaías dice que nuestras Isaiah buenas said that obras, our good works, nuestras buenas our obras, good works, son como trapos our de lives inmundicia tirados al lado del camino. by the way, Entonces es la gracia so de it's Dios that way que aún that infeliz takes es a salvó. ring like me. Ahora ojalá esto, Now hermano, I hope that nos you ayude a colocarnos will en help esa us posición to be positioned de lo que usted y of yo what you somos. and I are. Un día One day, vino una a mujercita, woman came, sirofenicia de nación, hearing in the region of nation, she came, y ella lo llamaba hijo de she David. called him son of David, Pero Dios es but perfecto God en is su palabra, perfect in His word, ordenando en su palabra. ordained in His Por word. cuanto ella no era Because she judía, was not Jewish, la promesa no the era para promise ella. was not for her.
Y era hijo de David para ella. And he was not a son Y of Dios David no for le her. puso atención And a God ella. did not pay attention to Pero her. ella cambió But los she medios. changed the way. Ella entró por el canal correcto. God into the right channel. Y dice, Said, Señor, Lord, Señor, Lord, Señor, socorro. Lord, help me. Y aún con ello, And even with el that, sacrificio the todavía no estaba sacrifice hecho. was not made Y yet. si ese And if sacrificio that no se efectúa, sacrifice was usted y yo no not made, estuviésemos aquí. you and I would not be here. Pero ese But sacrificio that se efectuó. sacrifice was Sí. effective. Y hoy podemos And cantar today we sublime can gracia. sing Amazing Grace. Pero ella quería los And she beneficios wanted the benefits de esa sublime of that gracia amazing grace antes de que el before sacrificio the fuese hecho. sacrifice was made. Y bajo la ley, And under the law, bajo la ley usted y yo under the veníamos a law, ser inmundos. you and I were unholy. Y Dios solamente le mostró And la God ley. only showed her the law. Dice, la ley The dice law says que no es it correcto was right tomar el pan de la to mesa take de the los bread hijos. from the table of the children and give it to the dogs. ¿Cómo? How? What? A los The perrillos. little dogs. The ¿Sabe cómo doggies. le llamó? You know how Sí. he called Y her? ella lo admitió. Said, yes. Dijo, sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Pero aún los But perrillos even the comen dogs eat de las migajas from que the caen crumbles a la that mesa de los fell from the hijos. tables of the Eso estremeció children. el corazón de Dios. Takes the heart Y of una God. dispensación And de a gracia. dispensation of grace was open for that woman. Ella nos She representó ahí. represented us there. Y hoy no tiene, Dios no tiene migajas para God ti. doesn't have crumbles for Dios you and tiene I. paquete God de has vida. a package. Divine package. La gracia dice que yo soy heredero de todo el paquete de Dios. Todo el almacén de Dios me pertenece. The whole warehouse Soy hijo belongs de to un me. Dios rico, hermano. Child of a Rey de rich reyes, God. Señor de Dios, Son Señor. of King of Kings Toda and la Lord of Lords. riqueza del Señor son All mías. the riches of God are Todas sus mine. gracias para All mí. His grace is Todas sus mine. All misericordias His para mercy mí. is mine. Y yo gasto And I misericordias bastante. extend all the ¿Sabe grace. por qué? You know why? A cada mañana Because every morning Dios tiene otro. God has one. Me las termino en la I tarde. finish the ones in Y the en la evening. mañana, In the morning, His mercy says, Oh, hermano, Aleluya. es precioso. This is precious. Tiene mucho miedo estar aquí. I was afraid to be here. No sé cuándo me voy a bajar. I don't know when I'm going to get off though. Siéntese ahí, hermano. Said, brother, God bless you. Dice el Señor, pero se respira muy bien. But you can breathe very beautiful atmosphere here. El coro no puede The funcionar gift solo. cannot work. The program says is a congregation that operates the gift. Se va a un So if you restaurante, go to a restaurant, pero va bien, bien. but you are very served El full, cocinero no va a tener the cook is not gonna be have a Pero si no come good work. But if you do not eat in the morning and you work hard las 3, 4 and de la 3, tarde 4 p.m. y prueba and you taste that, qué cosa. oh, what a great cook! Yes. Y bienaventurado. Blessed are those who are hungry to hear for righteousness and thirst. We come here to be satisfied in Him. Ahora, hermanos, Now, no es fácil it's explicar la not gracia easy de to Dios. explain God's grace Grandeza. and His greatness, Pero en una but ejemplificación, in an example, quizás quede poquito corto a maybe todo I'm a lo que little quisiera decir. short of what I wanted to say, Pero un día un but joven one rico day a rich man vino ante Jesús. came before Jesus, Dijo, maestro bueno, said, "Good Lord, ¿haciendo qué cosa heredaré la doing vida?" what will I inherit eternal life?" Y Jesús le And dijo, Jesus said, ¿saben los mandamientos? "Do you know the Dijo, commandments?" sí, los sé. Yes, I know them. Los he guardado I desde, kept them desde mi since I mocedad, was a young one, desde que era poco. since I was young. Pero Dios estaba But haciendo God contacto was con su making espíritu. a contact with His El Spirit. profeta dice, And the prophet said, conforme a lo que Jesús according to dijo, what Jesus said, el hijo no puede hacer the nada, Son can do nothing sino lo que unless ve. what he sees the Father do. Dijo, la mera razón The reason es que Jesús estaba Jesus haciendo contacto was con su making espíritu. contact with His Spirit, Dice, y and Jesús lo amó. Jesus loved Him, Dijo, pero él esperaba but He una was respuesta, waiting an answer, una a representación. representation from Him. Dice, él esperaba
esperaba que la He gracia was waiting viniera for grace to come down y salvara a and ese joven save rico. that young rich man, Pero la gracia no but grace did respondió not answer porque no había because gracia there para was ese no joven grace for rico. that rich young ¿Me man. estoy explicando? Do you understand me? Pero en las montañas allá de la The Sierra mountains up there in the mountains of Carranza, there was another young que no era un man joven who rico, was not rich. era un He joven was pobre, poor, económicamente hablando, monetarily un speaking, vaquero de las a cowboy montañas. from the mountains. Y el mensaje se le The dio. message was given to Y him. cuando se le dio el mensaje, se esperaba que gracia respondiera. He was waiting for grace to Y gracia answer. respondió. E hizo de ese joven vaquero Cowboy man, un servidor de ustedes servant of yours, para unirse con to get ustedes together y cantar sublime gracia. Alguien que no era someone who feliz, was unhappy. la gracia de Dios hoy lo ha hecho feliz. En medio de tristezas, In the midst of entre sadness, muchas in lágrimas, the midst of todavía tears, tenemos paz. we still have peace. Hermanos, a raíz de lo que hemos vivido, What we have lived, déjenme let me decirles tell you something. que Dios ha sido tan That rico en todos los God has been so aspectos rich in every aspect que ha mantenido su oficina that abierta. kept his office open, Ha mantenido su oficina has abierta. kept his office En open, esa libertad, and that yo freedom tengo confianza de entrar a la oficina de Dios. to get into the Y office of entro a la my oficina God, de mi and Dios I get into his y le office, digo, and Señor, I say, necesito Lord, más paz. I receive more peace. Aquí está. Aleluya. Mi paso dejo, mi paso dejo. Y el Señor, I said, Lord, ya vengo otra vez I a tu come again to oficina. your office, Lord. Las fuerzas se me My están strength terminando, is Señor. gone. Ya no I tengo. don't have. Y él dice, yo soy el I am branchador. Take that from my Y bread, salgo de esa and I oficina live y from that tengo office, and I nuevas have new fuerzas. strength. Y parece que todo se nos va And it nublando, seems hermanos. like everything gets Pero darker, Dios tiene esa but oficina. God has my office Qué open. glorioso es todo How eso. glorious is that? Hermanos, Gracias, Señor. cuando Noé se le instruyó que hiciera el arca, When it was instructed to Moses to se make le the dijo que lo ark, hiciera de madera de gopher, to make it from gopher wood, lo cual es una madera que no sirve which para is mucho, a wood that's not good for much, porque es muy quebradiza, because it breaks es easily. un poco hueca. It's kind of Y si usted agarra esa hollow, madera y le and hace if así you en la take rodilla, that wood and break it with your knees, no servía para it's mucho. good, not good for much. Y cuando miraron a And when Noé they looked to Noah cortando esa madera, cutting that wood, dijeron, es la cosa said más ridícula. that's the most ridiculous thing. No va a aguantar. It will not make it. No sirve. It is not good. Pero dice el But the profeta, prophet says, dijo, pero había otro but there árbol was another tree que tenía que that morir had to die. para extraer brea. Ese otro árbol. Brea from that tree. Entonces ese So árbol that tree fue molido, fue cortado was cut, y le sacaron toda la brea. and they took all the brea Y a out, Moisés se le instruyó and he was instructed to que know esa brea, esa madera de that gopher, wood, gopher wood, la frotara, la partiera por dentro y por fuera. put it in the wood in and out. Y eso sirvió de un That sello served as a seal para mantener las inclemencias del tiempo al lado de the afuera weather outside, y también guardar lo que está dentro. what it's inside. Entonces, eso, amado hermano, que nosotros vemos What allá, we see there, Dios escogió God chose lo vil de este what the mundo, evil of this world. lo que la organización no sirve para mucho, It's so good for them. pero le agradó a It Dios pleased God. y un pariente redentor And Kinsman, caminó al Redeemer, trabajo walked to Calvary. y de allí fluyó agua, Water fluyó flowed, sangre blood flowed. y en And Pentecostés Pentecost, vino Z-O-E, came la propia vida de the Dios. wrath of God. Entonces no sirvió. It's not El I, fuerte batalla es the él. one who is in the front of Porque su battle is madera him, venía but that sellado. wood was sealed Él ha by him. probado esa brea. Put that brea Y esa in. brea se llama Espíritu It's called the Santo. Holy Spirit. Entonces Dios fue So victorioso. I am victorious. Porque Él ha puesto esa brea en un sello, hermano. There are En seals usted in de you mí, and I. por gracia de I Dios. pray. Aleluya. El profeta dice The eso. prophet says this El mensaje de ley o gracia. in the message Dice antes before de que la ciencia descubriera lo que science tenemos hoy, discovered what we have la today. morfina para controlar el dolor, Morphine que to esas control drogas, pain and those esas drugs inyecciones que producen drogas, that
Dice, extraían una They used inyección to extract an injection de opio. from opium, Dijo, y esto lo traían de Elidio. and they used to bring that from the Dice, cuando la leaves. gente estaba When sufriendo people con were mucho dolor, suffering with lots of pain, entonces se le ponía una then inyección they de would opio. give them an opium injection. Dice, y a veces la gente se estaba volviendo People loca would get crazy por las cosas, because las cosas que of estaba the viviendo en esta things they vida. were living in this life, Y el doctor le and the recetaba doctor would give them una an inyección de opio. injection of opium. Dijo, y la mera And verdad the truth es is que Él es el that Hijo. He is the lily of the valley. Dice, el dolor The pain viene a nosotros, comes to us, pero Dios se but propió God provided de que ese opio fuera for that extraído opium to be del gran extracted lirio de los from the valles. great lily of the valley. Entonces yo voy al So hospital I de go to Dios. the hospital of God, said, Lord, I have lots of pain, Hay muchas lágrimas. so many tears. Dice, no te apures. Said, don't worry, Hay una there's an inyección de opio. injection of opium. Dice, mi vida, dolor. Takes my pain away. Y los días son And reídos. I, Dice, no tiene dolor el hermano. brother don't have no pain. No tiene dolor la hermana. Sister don't have no Pues pain. es que Dios puso la inyección de opio. Child of opium. Porque el lirio de los Because the lily valles of the valley fue molido por was ustedes, por mí. healed for you and I. Qué precioso esto es. It's precious. Y otra cosa Another más. thing he said, Dice, cuando Aarón when Aaron tenía que entrar en had la to get into santísima, the holiest of all, dijo, se derramaba un a perfume muy perfume precioso. was poured upon Dijo, him, pero este but that perfume perfume era extraído was de la rosa de extracted from the Sarón. rose of Sharon. Y era algo muy It was valioso. something very valuable. Pero lo tremendo es, The most tremendous thing, la rosa es the algo muy rose hermoso. is something beautiful. Él es el más bello entre It's the 10,000. most beautiful. Dijo, y él fue hermoso, And he was caminando beautiful, entre nosotros, walking among us, sanando a los healing the enfermos, sick, dando vista a los giving ciegos, sight to the levantando blind, raising the paralíticos. paralytics. Dijo, pero toda esta And all hermosura that beauty fue molida en el was Calvario. needed at Calvary. Dijo, pero de ahí se But produjo from un there, a perfume. perfume was produced. Dijo, para que la novia So entre that en the ese lugar bride can get into that santísimo. holiest of all. Ella no puede entrar por Cannot obras. get by works. Ella solamente puede entrar por gracia. Pero para entrar But to ahí get there, se requiere ese perfume de la that rosa de perfume of the Sarón rose of Sharon upon us is para required. que nuestra ofrenda sea dolor grato y fragante ante la presencia de Dios, Before the hermano, Lord, que servimos. to whom you and I serve. Oh, qué bello es todo esto. That is beautiful. ¿De dónde nos acuerda? What do you Aquí get that está el from? mensaje. It's here in the message. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros parece que tengas encontrar esta Amén. y ellas son las que dan And testimonio de mí. those they give testimony of me. Ahora, hermano, Now, qué tremendo es esto. Aleluya. Mirando la antigüedad de la look gracia. in the old times De la gracia. of grace. Dijo, allá en el Edén, In Eden, Dios tenía una God pareja. had a couple, Dice, cuando caía la tarde, and when the Eve came, Dios Eden venía came, a God platicar con would sus come and criaturas. speak with his children. Dijo, y todo era And hermoso. said everything was beautiful there, Dijo, pero en cierta but at ocasión, one point, dijo, todo se tornó oscuro. everything turned dark. Los momentos preciosos The precious times se habían perdido. were lost. Dijo, como una niebla Like estaba fog en ese jardín was de in Edén. that Garden of Eden. Dijo, y Dios quería ese And compañerismo God wanted that que fellowship Él tenía antes that con sus he had criaturas. before with his children. Dice, él recordaba los momentos Remember the time cuando invitaba a Gabriel. when he would invite Dice, Gabriel caminaban de puntitas ahí en and el would Edén. walk a tiptoe. Dijo, y el corazón de And Dios se the estremecía heart of God will cuando tremble Gabriel le when decía, Gabriel will say, Lord, Adán se parece todo Adam a ti. looks just like you. De medio perfil eres tú. It's just like Lo you. miras de frente y It's todas tus on and características están ahí. All your characteristics are Pero there. ahora esa obra But now that perfect work estaba arruinada. was ruined. Pero ese era el But that propósito was de the Dios. purpose of God. Porque en él emanaba, hermano, In there una fuente de misericordia. was a fount of Una mercy, fuente de sublime a gracia. fount of amazing grace. Pero nadie necesitaba No one misericordia. needed mercy Porque nada se había because perdido. there was nothing lost. Ahí estaba There sublime was gracia. amazing grace. Todas esas All virtudes, those todos esos virtues, all atributos those attributes estaban encerrados en Dios. were in God. Pero Dios no los But podía poner a God trabajar couldn't put them to work hasta que alguien until necesitara someone needed misericordia. mercy. Hasta que
que alguien necesitara gracia. needed grace. Entonces Dios When tuvo que God permitir una caída. allowed the fall, Y cuando ese pecado se that originó, sin was los originated, atributos de Dios empezaron a funcionar. God began to work. Dios tuvo que God sacarlos had to take, porque esa era su ley. because El día que de él that's comieres, what His law. ese día The day you moriréis. eat thereof, that day you Pero will a que los die. tuvo que sacar, But hermano, those who had to take them se out provió, hermano, provided de un of sacrificio a sublime, sacrifice, amazing de un sacrifice, redentor semejante. a kinsman Y redeemer. Gabriel no podía venir a pagar el precio. Couldn't come to pay the price. Querubines y serafines no podían venir a pagar el Seraphims could not precio. come to pay the Dios en price. la forma de Dios. God in His form, Dios es espíritu, that is hermano. His spirit, Y él no podía pagar en esa forma el sacrificio. pay the price in that form. Pero Dios se apropió en sí God made un velo de carne. a veil of flesh Caminó con and nosotros. walked with us. Le tuvimos We had aquí. Him here, Caminó al walked Calvario. to Calvary, Cargando una cruz. carrying a cross, Y el dolor era and the pain terrible. was terrible. Pero el amor hacia un pueblo, Towards hermano, the people, era más grande que el greater dolor. than the pain. No eran los clavos que podían mantener a Jesús así. That were keeping Fueron Jesus coyundas there. amorosas, hermano. Coyundas Ropes of amorosas. love. Que detrás de That todo behind ello all that, había un pueblo there was atribulado. the people that in Pero tribulation. damos gloria a And we Dios. give thanks to God. Que Dios ascendió a los portales de la gloria. Up to the Y portals of dijo, glory. consumado es. Said it is finished. Consumado It es. is finished. El precio se ha pagado. A un pueblo asentado en tinieblas. No le resplandeció. Dios está obligado a revelarse a los suyos, hermano. Y lo ha hecho. Damos gloria a Dios por And we give glory to God. Aleluya. Mire cómo la gracia de Dios Look at how funciona. God's grace works. Esto es precioso. This is precious. Un día One day, había una mujercita there was samaritana a Samaritan woman, y por cuanto estaba mixta because she was mixed de judío y from gentil, Jewish and ella Gentile, fue she excomulgada was de la sociedad. excommunicated from Pero the ella conocía society, los but beneficios. she knew the Ella esperaba el tiempo. benefits. She was Cuando un waiting Mesías for the viniera. time of a Messiah Quizás to ella come. creció en un hogar Perhaps cristiano. she grew up in a Yo no Christian sé la home. historia. I don't know the Pero story, ella pensaba en but ello. she thought about Y it. el profeta And the dice prophet says que Dios está that obligado God is a obligated revelarse a to los reveal suyos. to His own. Qué glorioso es How esto. glorious is that? Y un día él And vino one day He came, y le pidió de beber. her to drink. Dijo, ¿cómo puede How ser can posible how can que it be tú siendo possible judío if you being a me pides a Jewish, mí de beber? Que asking samaritanos y to judíos no se drink? tratan entre sí. Samaritans and Jewish, they don't have Dijo, si fellowship. conocieras If you would know quién te who is pide asking you to drink, y conocieras and you el would don de know the Dios, gift of tú God, vendrías a you él would come to Him, y él te daría de una fuente inagotable. Y de tu interior fluirían ríos para Amén. Amén. Dijo, dame de esa agua. give him that water. Aleluya. Y llama a tu Go marido. and call your Dijo, husband. no tengo I don't have a marido. husband. Dijo, eso es verdad. True. Porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero yo quiero ser tu marido. Yo quiero ser tu cabeza. Yo quiero que camines en mi voluntad. Dijo, me parece que tú eres profeta. Porque sabemos Because we know que cuando el that Mesías when the venga, Messiah Él no declarará todas las declare all cosas. things to us. Y en ello, hermano, That el sol de the Son justicia of righteousness brotó, el sol de justicia alumbró, hermano, shone sobre esa upon simiente that seed, y la trajo a brought it vida. up to life. Ella corrió, hermano, venga, venga, un hombre, había un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y era el Mesías That was the prometido. Messiah promise. Como Dios se revela a How los God suyos. revealed to His own. A los suyos To His vino, own His king, los judíos, the Jewish, y los suyos no le His own did recibieron. not receive Him. Mas aquellos que le To those recibieron, who received Dios les Him, potestad, gave them la power, autoridad the legal authority de ser hechos hijos, called children hijos de Dios, of God. de cantar sublime Sing canciones. amazing grace. Amén. Qué hermoso es How eso. Amén. beautiful that is. Qué hermosos cuadros. What a todo beautiful eso. picture. Aleluya. Ahora, hermano, Now, el profeta dice, the prophet says, cuando le hacen esa pregunta, when they ask him a question, digo, Señor, Lord, ¿olvidarías would you a forgive Israel en este tiempo? Israel in this time? Digo, ¿qué traes en tu mano? What do you have on your Digo, hand? una caña de medir. A cane to measure. Bueno, dígame la Measure profundidad de los the cielos. deep of Y cuando lo hagas también me the mides heavens la altura de los and cielos. also measure the height of the heavens. Oh, dijo
dijo, eso es said, imposible. that's impossible. Eso no se puede That hacer. cannot be done. Dijo, así es So it imposible is impossible que yo me olvide for de I mi to pueblo. forget about my people Israel. Tuvo que cegar un pueblo He had to blind the people, muy amado, a very loved people, muy a especial, very special people, para abrir to una open a dispensación dispensation of grace. a usted y a mí. Oh, Dios. Vamos a entrar en esto. Let's get into that. Aleluya. Bendito sea el Blessed be Señor. the name of the Lord. En el libro de In the Romanos, book of Romans, otra vez, capítulo 9. verse chapter 9, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ya. Amén. 9:25. 9:25. Como también en Oseas dice, That is que also, amé pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amaba, amaba. as he said also in Osee, I will call them my people, which were not my people, and her beloved, which was not beloved. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Dice, ¿cómo lo leyó? How do you read that, brother? Está hablando de mí. It's speaking about me. Déjeme relatarle una Let me pequeña historia. tell you a little story. En familia, In hermanos, family, una hermanita que es mucho mayor que yo, a sister that is much older than I, algunos 9 años o 9 years older, una hija de mi hermana sufrió un accidente muy terrible y su esposo a y daughter ella fallecieron of en el mismo accidente. my sister had an accident and her husband and her died. La hija de mi hermana. That's my sister's daughter. Y a raíz de eso dejaron 2 niñitos. And que because of eran that, pequeños. they left 2 little children. Y mi hermana los crió con And mucho my cariño. sister raised them with much love. Y a la hora de And acostarse, when they go to sleep, ella les lee she libritos, reads them cuentitos, little stories, cosas de la Biblia. things about the Bible. Y me platicaba ella, And que un she día no told me tenía que leerles, that one obedecía. time she did not have anything to read them or tell them. Dice, y les inventé una And I historia. made up a story. Dice, y les empecé a decir. And I began to tell them. Dijo, un día, One day, había una casa there was a grandota, big house. y en esa casa In corrían that muchos niños. house, many children used to play a lot. Dice, pero los niños But the crecieron children grew y se empezaron a ir a la and escuela. they went to school. Otros se fueron a los trabajos. Others went to work. Dice, y en esa casa And in grandota, that big house, ya no había niños there were para no more jugar. children to play there. Dice, la casa se sentía And the house felt very sad porque estaban 2 viejitos because que there were vivían 2 solos. old persons living there, felt alone. Dijo, pero con el tiempo, But as time went by, dijo, ya llegaron 2 niñitos a esa 2 little casa. children got to the house. Y la casa empezó a And the sonreír. house began to smile Se again. miraba It diferente. looked different. Ahora los viejitos Now estaban the 2 contentos. elders were happy Porque había niños que podían because correr there were otra vez en children esa playing casa. again in that house. Y el niño el más grande And the oldest one, the se little, llama Jordan. it's called, his name is Jordan. Dijo, Said, abuelita, Grandma, dijo, ¿estás hablando de are mí, you talking verdad, mi about me and hermanito? my little brother? Dijo, sí. Yes. Dijo, abuelita, te quiero I love you, mucho. Grandma. Y empezaron a llorar. And they began to cry. Así, amados hermanos. So, Yo encuentro historias I aquí. find stories here. Y cuando empiezo a leer And estas when I begin historias, to read this digo, mi story, Dios, I said, Lord, tú estás hablando you de are mí. speaking about me. Yo soy ese que estremece tu corazón. It takes your heart. Yo soy la que antes no era The one amada. who was not loved Pero dice la before, Biblia que ahora sí se me ama. I am loved now. Antes no podía cantar sublime could not sing gracia. Amazing Grace Pero before. aquí dice que hoy sí puedo. Amazing Grace Aquí now. dice que antes no podía ser Said feliz. that I was not happy Pero tú before, tuviste un but you sacrificio. made a Y ahora sacrifice, sí puedo and ser now I can be feliz. happy. Pues esto es, amado hermano, This is, my que beloved, descubramos quiénes that somos. we can find out who El we mensaje de are. la hora The dice message
of Yahweh que usted says, y yo venimos de la you and eternidad I came from eternity, y no sabíamos cómo we did regresar not know allá. how to come back Pero there. lámpara es a mis pies su palabra. Y no menciona mensaje, un mensaje de gracia para regresar Turn it back to the beginning, para regresarnos turn it allá. back. Pues yo soy ese, Yes, I hermano. am Las características se the identifican characteristics con esa amada identified with novia. that beloved bride. Aleluya. Pues le sigo leyendo, hermano. ¿Y qué más dice de What mí? does he say about me? Aleluya. Aleluya. Capítulo 10, hermanos. Chapter 10, Verso 19. verse 19. Aleluya. También digo, verso 19 del capítulo 10. Verse 19 of ¿No ha chapter 10. conocido este Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. But I say, did not Israel know? First Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are not people, and by a foolish nation I will anger you. Un pueblo insensato. A foolish people, nation. E Isaías dice resueltamente, But Isaiah is very bold. dice, fui hallado de los que no me buscaron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. And said, I was found of them that sought me not, I was made manifest unto them that asked not after me. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. But up to Israel he said, all day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. ¿Cómo es esto, hermano? How is this? Pablo lo expresa en Romanos. Paul tells the Romans, Dijo, es contra naturaleza. it's against nature, Dijo, no es por it's lógica not logic, que Dios cortara al árbol will al árbol de cut oliva the natural natural olive tree y pusiera un árbol de oliva silvestre. and put in a wild olive tree. Pero con todo eso, él lo hizo. With all of that, he did it anyways. Mire, hermano, Romanos 11:17. Romans 11:17. 11:17. 11:17. Pues si algunos de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, pues has sido hecho participante de la raíz de la rica sombra de olivo. And if some of the branches be broken off, and thou being of a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakers of the root of and fatness of the olive tree, De la rica savia del olivo. partakers of the Esa fatness. palabra Z-O-E. De Zoe. That word is Zoe. Dios la quiso compartir con God nosotros. wanted to share it with us. Ahora, verso 24. Verse 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste encartado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into good olive tree, how much more shall this, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. Es imposible It's impossible que Dios olvide a su for pueblo God amado. to forget about His Él beloved tiene people. 144,000 He's got al 144,000 otro lado del mar. on the other side of the sea. Pero sabe ahora lo But que you know impide, what is on the way? somos usted y It's yo. you and I. En la dispensación de The los gentiles. dispensation of the Gentiles, El último de the los last redimidos of the entra. redeemed gets in. ¿Y cuánta And importancia how hay en esto? important is that?
Porque dice Dios Because God says en su palabra en los in His Hebreos, word in the book of Hebrews, hablando de los antiguos, speaking about the elders, dice que ellos alcanzaron buen that they testimonio found a great y testimony, dieron testimonio and de haber they agradado a Dios. testimony of pleasing Y God, con todo ello no and alcanzaron, with no all lograron lo that, prometido. they did not get the No promise, lograron they did perfección, not get perfection, proveyendo Dios una providing cosa mejor, God a better thing, que ellos no sean that they are not perfeccionados perfected hasta que la until novia the llegue. bride gets Nadie there. se puede sentar a la No one can mesa sit on the table hasta que tú until llegues. you and I get there. Dice ese paquete de veras, That hermano. package, is that true? Así lo dice la That's what the palabra. Bible says. Amén. ¿Recuerdan aquel hombrecito Martín Caballero? Remember about that man Un Martin? día vino un ángel, entre That comillas, un ángel de luz. one day an angel of light came, Traía una corona hermosa. angel with a crown, Y dijo, yo beautiful soy crown, Jesús. said, I'm Jesus. Adórame. Praise, worship me. Pero él no era un But ignorante he de was not an ignorant of Él the estaba scriptures. basado en la He escritura. was based on the Y lo scriptures. miró. And look at him. Dijo, mi Said, Dios, my God, Él no exige he adoración. does not Amen. ask Dijo, you to dentro de uno worship him emana algo. from within us, Que aunque something, Él no te lo pida, even if he doesn't nuestras ask you, rodillas se doblan. Dijo, por lo demás, the rest of it, este ya viene coronado. you come with a crown already. Dijo, y cuando mi And when Dios sea my God coronado, is crowned, yo estaré presente. Cuando Pablo sea coronado, yo estaré presente. Cuando tú seas coronado, yo estaré presente. Esto me dice que yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Oh, qué hermoso es oh, how beautiful is it. Entonces, hermano, ninguna ficha tiene que faltar en el rompecabezas. No piece is going to be lacking in the puzzle. La plenitud de los The gentiles. fullness of the Gentiles is Pero required. hoy, hermano, But today, la iglesia this organized church, llámese como se llama, all whatever the name is, todos reclaman all claim que son la cereza del that pastel. they are the cherry of the cake. ¿Sabe cuando usted You compra un know, when you pedacito buy de a pastel? piece of cake, ¿Sabe cómo hacer? you know how to do it. Ponen crema They put cream, y el adorno más and bonito the most beautiful hay ornament una cereza. is got a cherry on top of A mí it. me encantan las I cerezas. love cherries. Aleluya. Pero ella dice, But she says, la iglesia the organizada, organized church, tenemos el we diagnóstico de la have the Odisea. diagnosis of Porque the tú dices, Laodicea, because you say, ¿quién dice el you say espíritu de la that Odisea? the spirit of the El Laodicea, espíritu religioso. the religious spirit, Tú dices, you say, yo soy rico I am rich. y me he I enriquecido made rich y de myself, ninguna cosa and tengo necesidad. I need nothing. Bueno, eso es lo que dice That's ella. what the church La says, iglesia the organizada, organized church. el espíritu de la The Odisea. spirit of the El Laodicea, profeta dice, the se ha prophet convertido said, en una adoradora de Satanás. a worshiper of Se Satan. oye fuerte, Sounds pues es así, dice That's Pablo. what the Spirit of the Lord, Una a adoradora del worshiper diablo. of Satan. Pero Dios buscó But una God madre, was looking for a un beloved, pueblo, a people, a través de un through mensaje. a message. Y el mensaje And the dice, message says, salí del medio de come ella out lo mío, from para the que no midst. se participe Let de us be su padre. participant of Salí de this entre las hijas de la ramera, from the middle porque of hay the una daughters of sentencia the contra la gran ramera. harlot. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. My sheep hear my voice. Apocalipsis 10:7 And dice, Revelation 10:7 pero says, en los días de la voz in del the day séptimo of the ángel, seventh angel, cuando él comience a when he tocar la begins to trompeta, sound the el trump, misterio de the Dios mystery of avanzará. God will be Y finished. esto es historia. This is history. Que no conozca todos los misterios como You a don't mí. know, I don't know the whole Pero ya no hay más mystery, but misterios. there's no more mystery. Los 7 reyes Seven fueron rotos. seals were opened. El libro de redención fue abierto. Y cuando se abrió, Open up. mi nombre estaba escrito, esculpido con la propia sangre de Dios. La propia sangre de Dios. Por eso puedo cantar sublime gracias del Señor. Y aún infeliz lo hiciste feliz. Qué hermoso es todo esto, hermano. How beautiful this is. Ahora, ella dice que es And she rica. says that she's rich. Y en bienes materiales lo es. In material goods, she is. Pero But espiritualmente, spiritually speaking, la Biblia lo the blood identifica identifies como it una digna de lástima. worthy Pobre, of pity, poor, miserable, miserable, loca. crazy, Y lo triste, and the sadness no of lo it, sabe. she doesn't know it. Ese es el espíritu That's de la the Odisea. spirit of the Laodicea. Pero ¿qué dice la But Biblia what de mí? does
Bible says about me. La Biblia dice The de Bible ti, says about me. una es la paloma mía, la única de su madre, la única de la que la dio a luz. Only one of the one who gave Oiga, esto es hermoso. which is Pues beautiful. yo soy esa paloma. I am that Pues dog. a quien le estoy predicando en esta mañana. Esta mañana, This si morning, hubiese paredes, solamente me voy a gritar. Hermano, están locos. brother, is crazy. Pero yo creo, And hermano, I believe